بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، تلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي في المراقبة المستمرة الثانية الدورة الأولى. إذن سأصحح معكم هذه المراقبة وسأشرح لكم بعض الحيثيات. إذن فلنتوكل على بركة الله. فلنبدأ بالتمرين الأول. إذن l'exercice numéro 1. Complétez les phrases ci-dessous. أكمل الجمل أسفل. L'unité de la pression dans le système international est وحدة الضغط في النظام العالمي le Pascal et Pascal. Et on le symbolise par PA. Lorsqu'on chauffe un corps, celui reçoit deux. عندما نسخن جسما فهذا الأخير يستقبل. Lorsqu'on chauffe un corps, celui reçoit de la chaleur. يستقبل الحرارة. Lorsqu'on chauffe un corps, celui reçoit de la chaleur. Et sa température augmente. Alors, lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente. يعني أي جسم يعني سخناه مثلا ولا عطينا الحرارة كيكتسب الحرارة وبطبيعة الحال الحرارة ديالو درجة الحرارة ديالو كترتفع لا طومبيراتور. Pour connaître la pression, j'utilise لمعرفة الضغط j'utilise le manomètre. On a deux appareils, manomètre et le baromètre. Le manomètre pour mesurer la pression d'un gaz enfermé et le baromètre pour mesurer la pression atmosphérique. Alors pour connaître la pression, j'utilise le manomètre. Question, ou bien l'exercice 2, ou bien question numéro 2. Répondre par vrai ou faux et corrige les phrases incorrectes. أجيب صحيح وخطأ ثم صحح تلك الخاطئة. La pression d'un gaz augmente lorsque son volume diminue. قال لك الضغط ديال واحد الغاز augmente lorsque son volume diminue. Alors cette phrase est vraie. ملي كيهبط ملي كيتقلص الحجم كيرتفع مع الضغط. Alors la pression d'un gaz augmente lorsque son volume diminue. Cette phrase est vraie. La phrase suivante, l'unité usuelle de la température est le Pascal. L'unité usuelle de la température est le Pascal. الوحدة العملية لقياس درجة الحرارة هي الباسكال. Non, c'est faux. Le Pascal قلنا ديال la pression. Alors l'unité usuelle de la température est le degré Celsius. Hein? L'unité usuelle de la température est le degré Celsius. كنقول مثلا 37 درجة سيلسيوس ou bien 23 degrés Celsius. Alors, Pascal pour la pression. Alors, l'unité usuelle de la température est le degré Celsius. C'est clair? Alors, la phrase suivante. Dans l'état gazeux, في الحالة الغازية, les particules تلك الذرات أو الجزيئات الصغيرة sont compactes et désordonnées. Dans l'état gazeux, les particules sont non compactes et dispersées. يعني كتكون غير متراصة ومتفرقة. كتكون إلوان على بعضياتها. ما كتكونش متقاربة، كتكون متباعدة وكتكون دائما في حركة. Très agité. Alors, dans l'état gazeux, les particules sont compactes, sont non compactes. Dans l'état gazeux, les particules sont non compactes et dispersées. Les particules sont non compactes et dispersées. يعني متفرقة. كتكون ما متراصاش ومتفرقة. Voilà.
Voilà. Dans l'état gazeux, les particules sont non compactes et dispersées. Question suivante. Les schémas ci-dessous représentent les trois états physiques de la matière. هاد les trois schémas اللي عندنا كيمثلوا لنا الحالات الفيزيائية للمادة الثلاث. Précisez dans chaque modèle l'état physique et donnez le nom de chaque transformation physique. Alors là شتو لي فلاش عندنا من اليمين لليسار de droite à gauche. Alors نكتبوا l'état ونديرو حتى le nom ديال transformation physique. Alors هاد الأولى regardez bien les particules sont ordonnées compactes et ordonnées. Alors c'est l'état solide sont compacts et ordonnés. Alors c'est l'état liquide c'est l'état solide من l'état solide l'état liquide خاص تكون عندنا la fusion الانصهار la fusion. Alors cet état est l'état liquide. Regardez bien les particules sont non compactes et désordonnées. non compactes et désordonnées. غير متراصة وممرتباش. في l'état solide كيكونوا مرتبين متراصين ومترتبين. في l'état liquide ما كيكونوش متراصين وما مرتبينش. sont non compacts et désordonnés. C'est l'état liquide. Voilà. l'état liquide l'état gazeux c'est l'évaporation التبخر. alors ملي كيكون عندنا بحال الماء سائل إلا بغيت تحول لان غاز alors c'est l'évaporation. alors قلنا l'état solide vers l'état liquide c'est la fusion. de l'état liquide vers l'état gazeux c'est l'évaporation. regardez bien l'état gazeux les particules sont non compactes et dispersées متفرقين ماشي بحال ليطا ليكيد ليطا غازو. ليطا ليكيد ليطا غازو كيكونوا ليطا سوليد ليطا ليكيد كيكونوا متقاربين. concernant l'état gazeux كيكونوا متباعدين sont dispersés. je m'excuse. voilà. donne la définition de la pression atmosphérique. 4 أعطي واحد التعريف للضغط الجوي. شنو الضغط الجوي؟ alors الضغط الجوي هو داك الغاز اللي كيحيط بينا كيحيط بالكرة الأرضية وحنا كنكونوا ممورين فيه. هذاك هو لا بريسيون اتموسفيريك. كيسلط واحد القوة واحد لا فورس على دوك الأجسام اللي مغمورين فيه. alors la pression atmosphérique donne une définition de la pression atmosphérique. alors la pression atmosphérique est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère considérée sur une surface quelconque en contact avec elle. هو داك الضغط اللي كيسلط داك هو الغلاف الجوي اللي كيسلط على كاع الأجسام الممورة فيه واحد القوة. voilà. la pression atmosphérique est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère considérée sur une surface quelconque en contact avec elle. يعني مثلا قرعة حاطينها فيها واحد الغاز لداخل ولكن كاين غاز على برا ديالها هذاك سي لا بريسيون اتموسفيريك. حتى هو هذاك الاتموسفير حتى هو كيشكل على واحد الضغط. alors c'est la pression atmosphérique. l'exercice numéro 2 on mesure par un appareil la température d'un liquide. عندنا واحد liquide ودرنا واحد l'appareil on mesurera la température. premièrement donne le nom de l'appareil qu'on a utilisé. alors pour mesurer la température on utilise le thermomètre. pour mesurer la température d'un corps on utilise le thermomètre. بالعربية المحرار. دابا la chaleur حرارة la température درجة الحرارة. alors pour mesurer la température on utilise le thermomètre. c'est un appareil qui permet de mesurer la température. وشفنا في l'exercice الأول أن هذيك لينيتي ديالها هي degrés Celsius. quelle est la température indiquée pour chaque division du thermomètre. alors on a 3 thermomètres. voilà regardez bien thermomètre A thermomètre B thermomètre C.
Alors, premièrement, on vient de, quelle température indique chaque division. هذوك الشريطات هذوك les divisions هذوك التدريجات كل وحدة شحال كتمثل. Alors regardez bien pour le thermomètre A عندنا من 38 حتى 39 فوالا شحال زدنا 1 degré Celsius وبيناتهم كاين 10 divisions. Alors on divise 1 par 10 عقل مزيان من 38 حدا 39 عندنا غير وحدة 38 39 زدنا وحدة ولكن بيناتهم 10 ديال لي ديفيزيون. Alors on divise 1 par 10 il donne 0,1 degré Celsius. Alors pour le thermomètre A, chaque division égale 0,10, 0,1, 0,1 degré Celsius. Pour le thermomètre B, qu'est-ce qu'on a? On a 20, 30. Alors من 20 30 on a 10 عندنا 10 وما بين 20 et 30 عندنا 10 ديال لي ديفيزيون. Alors on divise 10 par 10 نديفيزيو ديك 10 اللي بين 20 و 30 على 10 ديال التدريجات تعطينا 1 degré Celsius. Pour le thermomètre C عندنا من 10 حتى ل 20 alors عندنا 10 وعندنا 10 تدريجات حتى هي غنديفيزيو 10 degré Celsius par 10 division égale à 1 degré Celsius. Alors chaque division égale à 1 degré Celsius. C'est clair? Voilà. نكولوها باش تبان لكم مزيان. فوالا وشاك كيسيون ما فهمتهاش نخليها في التعليق ولا نرسلها في عبر الواتساب. طبعا ما كنجاوبش كلشي نظرا لضيق الوقت. نتمنى منكم تسمحوا لي. المهم ما عرفتش نصيفطها في ميساج في واتساب ولا نخلي تعليق. انا وقت اللي لقيت الوقت غادي نجاوبكم ان شاء الله يا ربي. 3. Quelles sont les valeurs de la température liées dans les 3 thermomètres? Quelles sont les valeurs de la température liées dans les 3 thermomètres? دابا هنا شنو بغا؟ ما بغاش لي غراداسيون بغا كل ترمومتر شحال كيشير. شوفوا في الترمومتر عندنا 38 وفوق منها 4 ديال التدريجات وحنا قلنا chaque gradation égale à 0,4. Alors pour le thermomètre A, la valeur indiquée est 38,4 degrés Celsius. 38,4 degrés Celsius. Pour le thermomètre B, regardez bien, on a 10, on a 20 et 30. Chaque division égale à 1 degré Celsius. Alors on a 20, 25, 26, 27, 28. Alors on a 28 degrés Celsius. Alors le thermomètre B indique 38 degrés Celsius. Ou 20, je m'excuse. 28 degrés Celsius. Pour le thermomètre C, on a 10 وعندنا أكثر من 10 ومن بعدها 7 ديال gradation. Et chaque gradation égale à 1 degré Celsius. Alors pour le thermomètre C, la valeur indiquée est 17 degrés Celsius. Et maintenant, on enfonce le piston d'une seringue. Piston هذاك المكبس هذاك. On enfonce le piston d'une seringue. بوشي يعني enfermé يعني ما كاين داك الغاز فيها ما كيخرجش. En passant de la position A à la position B. La position A ولكن à gauche, position B à droite. Alors, question. L'air contenu dans la seringue a-t-il subi une compression ou une expansion? شوف داك لافليش يعني كيدفع. وشوفوا حتى الفوليوم ديال الغاز الفوليوم a diminué. Alors l'air contenu dans la seringue a subi une compression يعني انضغط. كيبان لكم هذاك قلال الحجم ديال الهواء. Alors l'air contenu dans la seringue a subi une compression. إذا الهواء اللي كاين في لاسورينغ أو في ديك المحقنة تعرض للانضغاط. a subi une compression. Justification.
car on a poussé le piston. Ou bien car le volume de l'air a diminué. إما نقولي راح نحكي دفعنا المكبس ou bien نقولي le volume ديال l'air راه نقص car on a poussé le piston ou bien le volume du gaz a diminué. Question suivante, question B. Choisir la bonne réponse et justifier. Lorsqu'on appuie sur le piston de la seringue bouchée, la pression de l'air emprisonné diminue, reste la même ou bien augmente. قالك إلا مشينا ودفعنا على داك المكبس واش هذاك لا بريسيون ديال الغاز واش ديميني يعني نقص ولا reste la même غيبقى بنفس الضغط ou bien augmente. Bien sûr va augmenter. Alors lorsqu'on appuie sur le piston de la seringue bouchée, la pression de l'air emprisonné va augmenter. Justifie ta réponse. Car le volume du gaz va diminuer. Car le volume du gaz va diminuer. Voilà. Comme réponse, la pression de l'air dans ce cas va augmenter. يعني غادي يرتفع هذا لا بريسيون ديالو في حين ان الفوليوم ديالو غادي ينقص لان دفعته يعني بحال غادي يتقاربوا هذيك لي بارتيكول غيبداو يتقاربوا بعضياتهم وكل ما تقاربوا كل ما ترتفع الضغط لأنه ملي كيتقاربوا كيبداو يضربوا في بعضياتهم بواحد السرعة كبيرة كي الضغط كيرتفع car le volume je m'excuse j'écris là le volume diminue. La question suivante. La masse de l'air emprisonné diminue, reste la même ou bien augmente. يعني تصور معايا هذاك الغاز اونفيرم مكاينش نخرج وحنا دفعنا المكبس يعني ضغطنا واش لا كونتيتي غتغير شفنا في الاول شنو هي لا ماس هي الكونتيتي ديال لا ماتيير واش ديك الكونتيتي غتغير نو بيان سور نو alors la masse reste elle-même ou bien reste la même. La masse de l'air, dans ce cas, reste la même. Il y a conservation de la masse. يعني انحفاظ الكتلة ما غتغيرش كتلة حتى ما علاش تخرج بقات نفس كونتيتي. Alors la masse de l'air reste la même car la masse ne change pas ou bien la masse se conserve. L'exercice suivant, l'exercice numéro 2, 3 points. On met un solide de masse M égale à 172 grammes, 78 grammes dans une éprouvette graduée. Voilà, شدينا واحد l'éprouvette graduée درنا فيها واحد ليكيد قسنا الفوليوم ديالو بوي اجوتينا واحد سوليد هو يتزاد داك الحجم ديال داك الليكيد والسوليد تزاد. Alors on met un solide de masse M est égal à 178 grammes dans une éprouvette graduée contenant de l'eau, comme indique la figure ci-contre. Alors détermine la nature des solides. خاصنا نحددوا la nature des solides. ولا شفنا في هذا الطابلو اش عندنا الميتال الومنيوم كويفر فير بلومب وعطينا بي غرام بار سنتيمتر كيوب. Alors هذه c'est la masse volumique. Alors pour déterminer la nature de ce corps, il faut premièrement calculer sa masse volumique. Alors comment on calcule la masse volumique? Alors pour calculer la masse volumique d'un liquide, il faut premièrement avoir sa masse et son volume. On a la masse égale à 178. On calcule premièrement le volume de ce corps. Alors on corrige. Pour déterminer la nature de ce corps, je m'excuse, pour déterminer la masse
la nature de ce solide, il faut calculer sa masse volumique. Et j'ai dit pour calculer la masse volumique, il faut avoir la masse de ce corps et son volume. On a la masse égale à 178 et il faut calculer le volume. Comment calculer le volume? On a la masse ou bien le volume du liquide égale à 50 ml ou bien centimètres cubes. Et la masse du liquide et solide égale à 60. Alors pour calculer le volume du solide, on écrit V est égal à 70 moins 50. 70 ديال l'ensemble liquide solide moins 50 ديال liquide égale à 20 cm3. Maintenant on a la masse et le volume. Alors ρ est égal M divisé par V est égal 178 divisé par 20 est égal, voilà, calculatrice, voilà, 178 divisé par 20 est égal à 8,9. Alors est égal 8,9. Et n'oubliez pas l'unité de mesure, c'est le gramme par centimètre cube. Gramme par centimètre cube. Alors regardez bien, on a maintenant déterminé la masse volumique de ce solide, ou bien de ce corps. Sa masse volumique égale à 8,9. نشوفوا دابا في داك الطابلو واش هو الألمنيوم, cuivre, fer ou bien le plomb. Regardez bien, la masse volumique des cuivres égale à 8,9. Alors ce corps est le cuivre. Alors la nature de ce solide est le cuivre car sa masse volumique égale à 8,9 grammes par centimètre cube. Et enfin, merci pour votre attention. نتمنى أن الشرح ديالي يكون نال الإعجاب ديالكم. نتمنى نكون أني توفقت في أن نوصل لكم الشرح اللي خصو يوصل لكم، ونتمنىكم إن شاء الله يا رب توفقوا في دراستكم، وما تنساوش أي حاجة أي سؤال ممكن تخلوه عبر رقم الهاتف اللي غنكتب لكم دابا على الشاشة ولا في تعليق. ما تنسوش الاشتراك كذلك في القناة والضغط على زر إعجاب، وإلى اللقاء، وأراكم في فيديو آخر وشرح آخر إن شاء الله. بالنسبة للتلاميذ اللي كيبغوا الرياضيات يخلى لي في التعليق. جيسكا مانتون راه كندير غير الفيزيك، ولكن اللي بغى الرياضيات ولا أي مادة يخليها في التعليق. إلى اللقاء.